إذن بسم الله الرحمن الرحيم. هل التكوين والتكوين المستمر عن بعد هو إلزامية حتمتها الظرفية التي تعيشها بلادنا بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 أم هو نمط تفرضه التطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم والتي أصبح علينا لزاما أن ننخرط فيها لمواكبة التحول الرقمي؟ وفي هذا الإطار ونظرا لأهمية الموضوع تنظم وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الشباب والرياضة مديرية الموارد البشرية ندوة رقمية تحت عنوان رهان التكوين والتكوين المستمر عن بعد في ظل تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 من أجل مناقشة هذا الموضوع والإحاطة بجميع جوانبه سواء النظرية أو التطبيقية بناء على تجارب ميدانية. وجدير بالذكر فإن التكوين والتكوين المستمر عرف قفزة نوعية خلال العقود الأخيرة، حيث بات المتخصصون يعتمدون على آليات وأساليب حديثة e-learning, blended learning, les MOOC et les SPOC تمكن من إيصال الكفايات والمعارف بشكل سلس وعصري، وتمكن من خلق تكوين رقمية تساعد على الرفع من وتيرة التكوين والتكوين المستمر وتحسين جودته، وكذا بلوغ أكبر عدد من المستفيدين عبر الآليات الحديثة للمعلومة والتواصل MTC. إذن بمناسبة تنظيم هذه الندوة الرقمية يشرفني أن أستضيف للمساهمة في النقاش الفكري والعلمي ثلة من الأساتذة والمتخصصين في المجال لتقديم مداخلاتهم في هذا الموضوع الهام. وأرحب بالسادة الكرام. إذن قبل ما نرحب بالأساتذة الحاضرين أعتذر باسم السيد محمد أوزيان مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية بقطاع الشباب والرياضة اللي جاته واحد ظروف طارئة، إذن ما غايش يمكنش من الحضور معنا، ولكن الحمد لله كاين ثلة من الأساتذة اللي كنرحب بهم. إذن الأستاذ عبد اللطيف كدائي رئيس عميد كلية علوم التربية بالرباط، الأستاذ رشيد بومحي الكاتب العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، مرحبا. الأستاذ أسامة السميلي مدير مكتب دراسات إيديو، مرحبا. وأطرح للنقاش مجموعة من المحاور حول موضوع الندوة وهي كالآتي: المحور الأول الإكراهات والإشكالات القانونية التي تحيط بالتنزيل الصحيح لمنظومة التكوين والتكوين المستمر عن بعد. المحور الثاني أهم الإنجازات والبرامج في مجال التكوين عن بعد. المحور الثالث تقييم تجربة التكوين والتكوين المستمر عن بعد. والمحور الثالث الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تطوير هذه التجربة. إذن أعطي الكلمة في بداية الندوة للدكتور أستاذ كدائي إلى بغى يتكلم لنا على التجربة ديال الجامعات والكليات في مجال التكوين والتكوين المستمر عن بعد، فليتفضل مشكورا. أستاذ كدائي مرحبا، تفضل. أولا شكرا أستاذة باينة على الدعوة، شكرا لك، شكرا لقطاع الشباب والرياضة والثقافة، شكرا للزملاء الحاضرين معنا في هذه الندوة، شكرا للتقنيين أيضا الذين اشتغلوا خلف الكاميرا، الذين أيضا بفضلهم نحن هنا في هذا الفضاء نتقاسمه عن بعد. طبعا ربما أود تجربة الجامعة عن التعليم عن بعد هي طبعا الحال فيها الكثير ما يمكن أن يقال، ولكن سأركز حتى أكون قريبا منكم عن التكوين، لأنني كنت اشتغلت في مرحلة معينة في وزارة الشباب والرياضة، وكنت مسؤولا في قسم التكوين والتكوين المستمر في الوزارة، وأعرف أهمية هذه النقطة بالذات التي أثرتموها للنقاش، وهي التكوين المستمر، التكوين المستمر لفائدة الأطر والمستخدمين والموظفين بصفة عامة، قطاعات الدولة أو جامعات المحلية أو غيرها. طبعا اليوم التكوين في الجامعة أو خارج الجامعة أو في القطاعات الحكومية واضحة، يعني ضرورة تفرضها علينا التحولات المتسارعة وخاصة التكنولوجيا. عندما نتحدث عن التعليم عن بعد نتحدث اليوم عن هذا التحول التكنولوجي الرقمي الهائل الذي يحيط بنا من كل جانب، وأعتقد أن هذه التحولات المتسارعة ازدادت سرعتها اليوم في فترة الجائحة، يعني مع كوفيد-19، ويمكن أن نقول بأنه هذا فرض تحولات عميقة ليس فقط على الجامعة وعلى
أنظمة الإدارة، لأن هناك أيضا ورش مفتوح تعرفونه الأستاذة بينة يتعلق بالإدارة الإلكترونية، وأيضا علاقة المرتفق عموما بالإدارة وعلاقات أخرى ويعني وسائط أخرى ظهرت إبان الجائحة. ربما أقول حتى لا أكون متشائما بأننا دخلنا عصر نسميه بعصر الأزمات، وهذا العصر ربما من ميزته أن هذه الأزمات ستتكرر وسنشهد أزمات مماثلة في السنوات والعقود القادمة، وبالتالي أضحى علينا أن نغير من نمط اشتغالنا في الجامعة وفي الإدارة وفي برامج التي يمكن أن نهيئها سواء للطالب الجامعي أو للموظف أو للمرتفق عموما. وبالتالي أصبح لزاما علينا أن نغير من طريقة التعامل وطريقة يعني التفاعل. أيضا لم يكن ربما في القريب أن تكون ندوة عن بعد بهذا الشكل. اليوم أصبحت لدينا هذه الإمكانية، وشاهدنا أنه منذ بداية الحجر الصحي في 20 مارس الماضي الكثير من الندوات والكثير من اللقاءات من هذا الحجم. أكيد أن هذا حتى لا أطيل، ربما نحن الأساتذة من طبعنا أننا نتكلم كثيرا، لكن من الواجب علينا أن ننصت أيضا لباقي الزملاء الأفاضل. ربما لم أجيب عن سؤالك الأستاذة بينة بشكل واضح، ولكن أود فقط أن أتقاسم معكم تجربة. إذا أخذنا مثلا تجربة كلية علوم التربية، فنحن ربما انتقلنا من صفر كلاس روم مثلا أو قسم تفاعلي عن بعد إلى أكثر من 300 قسم في فترة زمنية قريبا. انتقلنا من أن لم نكن ننجز ما نسميه فرنسيا الفيزيو كونفرنس، يعني الندوات عن بعد أو المحاضرات عن بعد، إلى أكثر من 1500 محاضرة في فترة يعني من مارس إلى نهاية شهر 7. وهذا رقم ونحن في ترتيبنا في كلية علوم التربية داخل جامعة محمد الخامس، وحسب الأرقام التي أصدرتها الجامعة نحن الأول على مستوى جامعة محمد الخامس، رغم أن عدد الأساتذة في الكلية هم قلائل جدا. وهذا كان جهود حقيقة كبير بذله الأساتذة، لأنهم آمنوا بهذا التحول الرقمي الذي يجب أن يكون، وأن يكون هناك إمكانية للتفاعل عن طلبة عن بعد، خاصة أن لكلية علوم التربية بخصوص خصوصية، وأن جميع الطلبة الذين ينتسبون إليها هم طلبة من كل بقاع المغرب. بالتالي كان صعب علينا أن نضمن لهم التواجد في الكلية، وكان لزاما علينا أن ننخرط في هذه التجربة، تجربة التعليم عن بعد. اكتفي بهذا القدر، شكرا. شكرا أستاذ كدائي. قبل التفاعل مع مداخلة أستاذ كدائي أعطي الكلمة للأستاذ رشيد بومهيل الذي أرحب به في هذا اللقاء، قصد تقاسم معنا تجربات ديال التكوين الرقمي. وأشكر أستاذ صميلي لأنه هو اللي اقترح علينا أستاذ بومهيل، ولحسن الصدف أستاذ بومهيل كان مدير ديالي سابقا في قطاع الصيد البحري، وأتشرف بهذه المدة اللي قضيت معاه كرئيسة قسم. إذن داكشي علاش قلت قبيله فرحانة بهذا اللقاء ديال أصدقاء وأحباء اللي اشتغلنا معهم عن قرب ولا عن بعد ولا من خلال برامج ومشاريع. إذن أستاذ بومهيل الكلمة لك لتقديم تجربة في مجال التكوين الرقمي. مرحبا. شكرا أستاذة بينة، والشرف لي اللي خدمت معك، كنشكر قطاع الشباب والرياضة للاستضافة، والشكر أيضا للأساتذة الكرام اللي معنا في الندوة، والتقنيين والزملاء اللي سهروا على يعني على التنظيم. فكما تعرف يعني التكوين في أي مؤسسة كما كان يعني عمومية أو خاصة، أولا هو حق مضمون بقوة القانون للمستخدم أو الأجير. يعني أن التكوين ليس ترفا وليس شيئا يعني يمكن الاستغناء عنه، بل هو في لب أي سياسة استراتيجية، أي سياسة موارد بشرية أو سياسة رأس مال بشري لأي مؤسسة. هذا مفروغ منه. الآن كان هناك يعني نظم من التكوين معروفة قبل 2020، كان قبل وبعد 2020. فالنظم المعروفة يعني كانت أساسا تكوين حضوري، هذا هو اللي كان الأساس.
التكوين عن بعد كان بشكل تكميلي. لكن يعني في مؤسسة اللي طبيعة العمل ديالها مثل وكالة الأنباء، فوكالة الأنباء هي مؤسسة يعني ذات يعني ان ريزو، عندها مجموعة ديال المكاتب على التراب الوطني ومراسلين ومكاتب في جميع أنحاء المعمور. فبالطبع قبل الجائحة كان من المستحيل تجميع كل هؤلاء المشاركين لحضور تكوين حضوري، فكان لزاما على الوكالة إعادة إنتاج وإعادة تصور نمط من التكوين الجديد الذي يلبي حاجيات موارد بشرية موجودة في منطقة جغرافية واسعة جدا هي العالم، يعني ماشي منطقة صغيرة، منطقة هي العالم بأسره. مع التغيرات يعني التقسيمات الزمنية ما بين من منطقة إلى أخرى، وصعوبة الوصول إلى تكوين الجميع أو إلى الحصول على تكوين حضوري، فكان أيضا هذا هو السبب وهذا هو الأصل اللي كان الوكالة يعني استطاعت في واحد الفترة زمنية يعني امتدت لي تقريبا 3 سنوات من التفكير وهندسة نمط من التكوين يغطي هذه الحاجيات. أي نعم، جائحة كورونا يعني فرضت على الجميع إعادة النظر في مجموعة من الأشياء، ليس التكوين بل حتى العمل أصبح عن بعد ليس التكوين. وفي فترة من الفترات مجموعة من المؤسسات والمقاولات والإدارات كانت مجبرة على التكيف، ولكن التكوين عن بعد لا يمكن أن يكون بشكل إجباري، يجب أن يكون منظومة يعني مشبعة للجميع وبتفكير يعني منظرة بشكل تعطي نتائج معروفة أو يمكن الحصول عليها بشكل أو بآخر. ففي الوكالة هذا هو من هنا بداية الانطلاق. كيف يمكننا أن نجعل جميع المستخدمين سواسية في حقهم في التكوين؟ وانطلقنا إلى فكرة التكوين عن بعد وخلق أكاديمية الوكالة ماب أكاديمي، التي هي منصة للتكوين عن بعد تمكن من التكوين داخل يعني في شعب ومواد يعني موجودة أصلا، كما حرصنا على خلق يعني مواد للتكوين خصيصة للوكالة، ليست مواد يعني موجودة أو يعني جنراليست عامة أو عمومية، بل هي مواد خاصة وخصوصية تم تنظيرها وإعدادها وهندستها ويعني وضعها خصيصا للوكالة أو لوكالة الأنباء بشكل عام. ولدينا الحمد لله واحد الحصيلة محترمة جدا، فالمنصة تعطي سنويا منذ يعني تقريبا 3 سنوات الآن 2000 ساعة تكوين عن بعد سنويا، بما يقارب واحد هذا une moyenne ديال 11.6 ساعة تكوين سنويا لكل فرد، اللي هو رقم محترم جدا في التكوين ويمكن من الوصول إلى الأهداف التي سطرتها الوكالة من أجل الحصول على التكوين ومن أجل التكوين عن بعد. يعني الفكرة التي أحاول إيصالها بأن التكوين لا يمكنه أن يكون عن بعد فقط لأنه يعني واحد une réaction يعني ردة فعل لشيء لحدث طارئ وظرفي عابر، طال أو قصير فهو عابر. جائحة ستمر غدا بعد سنة أو سنتين ستمر، يعني هناك ظرفية فقط عابرة، فلا يمكن أن يكون التكوين عن بعد هي
يعني إجابة عن ظرفية، بل يجب أن يكون التكوين عن بعد نتاجا للتفكير وقرار واستراتيجية مدروسة للوصول إلى الأهداف المنشودة. وأعطي الكلمة لباقي المتدخلين لكي لا أستفرد بالكلمة. شكرا. شكرا أستاذ ممهيل على المداخلة ديالك القيمة، وأكيد أنه وكالة المغرب العربي للأنباء دارت مجهودات كبيرة من أجل تنزيل هذه المنظومة ديال التكوين، ومن أجل تنزيل المنصة الرقمية اللي تكلمتوا عليها ماب أكاديمي. هذه مسألة ماشي سهلة في التنزيل ديالها وفي التدبير ديالها. إذا أعطي الكلمة للأستاذ أسامة سميلي للتحدث حول تجربة القطاع الخاص في مجال التكوين والتكوين المستمر عن بعد. شكرا سيدة باينة، شكرا على الاستضافة. أحيي كذلك الأساتذة الحاضرين معنا اليوم، وأيضا لاختياركم طبعا هذا الموضوع المهم بالنسبة للجميع. احنا كمتدخلين في هذا المجال منذ تقريبا 15 سنة واكبنا عدد من المؤسسات الوطنية، وربما المهم أننا نطرح السؤال: ما معنى يعني التكوين عن بعد؟ أنه في ظل الجائحة اللي تنعيشوا الآن كاين واحد نقدروا نقولوا جوج الأصناف ديال التكوين عن بعد. التكوين عن بعد نقدروا نعتبروه المتوازن أو المتزامن، يعني أنه توقع بحال بهذه الآليات اللي تنستعملوا الآن بحال زوم أو لا جوجل ميت أو لا عدد منهم، تجمع ما بين متكون وأيضا مدرب أو لا أستاذ. إذن هذا صنف من التكوين عن بعد نقدروا نسميه التكوين عن بعد المتزامن. وكاين الصنف الآخر هو التكوين عن بعد اللا متزامن، وكان تيتكلم عليه السي رشيد بومحيل. التكوين عن بعد لا متزامن هو ما نسميه باللغة الإنجليزية الإي ليرنينغ، يعني أنه كاين منصة رقمية، منصة لتدبير التكوين تم العمل عليها، وكذلك هناك واحد العملية ديال رقمنة المحاور أو الدروس. هذه العملية الرقمنة تتطلب واحد العدد ديال الكفاءات وواحد الوقت زمني اللي هو يقدر أن يفوت يعني أسابيع وشهور من العمل لنوصل يعني درس مرقما، ولا نركز فقط على يعني الجانب يعني اللي هو جانب المسافة. يعني عندما نتكلم عن التكوين عن بعد نتكلم عن المسافة التي تربط ما بين المستفيد، يمكن أن يكون بعيدا من مصدر التكوين. أما إذا كان أيضا الجانب الزمني حاضر يمكن له أن يعني يتابع الدرس أو التكوين في أي وقت دون أن يحتاج إلى تدخل لأي مكون. إذن هذا الإي ليرنينغ هو اللي داخل في هذا الإطار ديال ما نسميه بالتحول الرقمي، لا ترانسفورماسيون ديجيتال، لأنه تيطلب الهندسة وتيطلب أننا يعني نقوموا بواحد العمل باش نوصلوا لواحد يعني نعتبروه ان كاتالوج او لا واحد العدد ديال الدروس اللي هي مرقمنه. حنا منذ هذه 15 سنه وكبنا عدد من التجارب في المغرب، كانت من القطاع الخاص ومن القطاع العمومي، ادارات. التكوين عن بعد ما بداش اليوم، نقدروا نقولوا تقريبا بدا هذه 20 عام في المغرب، وبدا كان فيه واحد العدد ديال المبادرات. مثلا وزاره الماليه اذا كنتوا تعرفوا راه عندها قسم ديال التكوين عن بعد تم انشاؤه منذ 2003. السي العمومري كان تيشرف عليه قبل ما يولي في الاداره الحاليه اللي تيشرف عليها. اذا هادو ناس هذه 17 عام هما تيشتغلوا بتصميم دروس ووضعها في منصات للتكوين اللي تستفدوا منها الموظفين ديال الوزاره. هنالك ايضا في الجامعه كانوا مبادرات يعني سابقه، كانت عدد من الجامعات حطت منصات للتكوين عن بعد مفتوحه المصدر يعني اوبن سورس، والمشهوره فيها هي مثلا مودل. كان عدد من الجامعات في اكادير في مراكش الى اخره حطت هاد المنصات وبدات تحاول تشتغل بها. للاسف الاشكال اللي عندنا هو ان الا بغينا نحطوا نظام
ديال التكوين عن بعد خصنا نراعيو 3 الابعاد مهمين جدا. البعد الاول هو البعد التكنولوجي، يعني اولا تتعرفوا ان طبعا الى حطينا منصه في واحد الاطار خصنا نشتغلوا مع يعني مختصين في المعلوميات داخل المؤسسه، وهذا تبقى دائما حوار حاد ما بين يعني اقسام الموارد البشريه او المتكلفه بالتكوين وكذلك المديريات المتكلفه بالانفورماتيك، لي ديريكسيون دو سيستيم دانفورماسيون. ديريكسيون سيستيم دانفورماسيون تيقولوا الاي ليرنينغ الجانب الاي هو الاهم فيه، يعني هما اللي خصهم يكون عندهم القياده ديال هذا المشروع الا كان غيدار في شي اداره ولا في شي مؤسسه خاصه. ومديريات الموارد البشريه عندها الحق تقول كذلك ان هو يعني مشروع تكويني محض، وان هي اللي خصها تكون الصلاحيه باش تكون عندها القياده ديال هذه المشاريع. اذا التكنولوجيا كانت ربما رهينه بهذا النقاش، ولكن لان كان جوج ديال الامكانيات، اما اقتناء التكنولوجيا تكون مكلفه للغايه، او لا تطويرها انطلاقا من واحد نعتبروه واحد البرنامج مفتوح المصدر بحال موديل، ووضعها في اطار تنظيم ديال المؤسسه. لحسن الحظ منذ واحد 5 ولا 6 سنوات ولا واحد النمط جديد اللي هو ليس الاقتناء او التطوير بل الاستعمال عبر الانخراط. يعني دخلنا في ما نسميه الكلاود. الكلاود تعطي هذه الامكانيه لاقسام الموارد البشريه او المديريات الموارد البشريه او لا يعني مراكز التكوين المخصصه انها تولي مستقله، يعني تولي اوتونوم، تبني هذا المشروع ديال التكوين عن بعد وتدير الاداره ديالو بصفه مستقله عن يعني المديريات الاخرى يعني المعنيه بالامر. وهذا جعل يعني كاين واحد العدد كبير من المبادرات اللي وقعت في القطاع الخاص وكذلك في الادارات، بان كاين حاليا على الاقل 5 ديال الوزارات عندهم منصه للتكوين عن بعد فيها يعني دروس تم الرقمنه ديالها. نهضروا على نتكلموا على وزاره الفلاحه، وزاره الصناعه، وزاره الماليه، وزاره السياحه الى اخره. هادو بداو في هذا العمل قبل جائحه كورونا، وطبعا في هذه الظرفيه ضافوا على هاد المنصات اللي تقترح محتوى اما عام كيف شارلو السي بومحيل سابقا، يعني انه يقدر يكون عنده علاقه بالمهارات العامه او باللغات او لا بيغوتيك مثلا، او لا تنطلق من الاشكاليات الخاصه ديال هذه المؤسسات واللي تيتم التصميم ديالو لانه لازم يكون واخد بعين الاعتبار المحيط المباشر ديال المستهدف ولا المستفيد او لا الاشكاليه اللي عندها علاقه بالوظيفه. اذا كاين عدد لا باس به من المشاريع حاليا اللي بدا فيها واحد النضج. يعني كاين الا هضرت على ثلاثه ديال الابعاد، البعد التكنولوجي ولا فيه هذه الامكانيه ديال الاستعمال وليس الاقتناء. هنا البعد اللي عنده علاقه بالمحتويات، مرينا من الفتره اللي كنا تنقتنيو هذه المحتويات اللي كانت يعني من تم تصميمها من طرف شركات اجنبيه الى تطوير محتويات وطنيه بحال الشيء اللي تقوم به وكاله الانباء المغربيه او لا عدد من الوزارات كذلك. وايضا الجانب الثالث المهم، لانه اذا ما كانش هذا الجانب هذا او هذا البعد هذا غالبا ما هذه المشاريع تتكون ما تتوصلش الاهداف ديالها المسطره او المؤشرات ما تكونش ايجابيه. هو البعد اللي عنده علاقه بمواكبه المستفيدين. يعني التكوين عن بعد لا يعني ان يعني المستفيدين خصهم يبقاو بوحدهم، ما كاينش واحد المواكبه، ما كاينش واحد المرافقه. وبالتالي الى تجمعوا هذه الابعاد بثلاثه وكان نظام عنده تكنولوجيا حديثه، محتوى في الصميم، وكذلك مواكبه دائمه للمستفيدين، نكونوا على يقين انه سيكون طبعا برنامج ناجح ويعطي للمؤسسه التي تختار ان تشتغل عن بعد يعني امكانيه انها توصل للاهداف ديالها. شكرا استاذ اسماعيل. اذا في انتظار التحاق سي بومهيل معنا في محاور تاليه اذا للنقاش.
كنفتح الحوار حول النقاط الأخرى اللي كنا طرحناها في أول نقاش، واللي كتعلق بشنو هما الإكراهات القانونية اللي كتواجه منظومة التكوين والتكوين المستمر عن بعد. كنت قريت في أحد المنابر على أنه، وهذه ماشي ما كتعنيش الإدارة العمومية، ولكن كتعني المؤسسات العمومية ممكن والقطاع الخاص في مجال استرجاع المبالغ اللي كتصرفها هذه المؤسسات في مجال التكوين. اذا هذه المساله ربما كتطرح حتى هي بعض الاشكالات. ايضا واحد النقطه حتى هي اللي ثارت الانتباه ديالي، انه بالنسبه للمستفيدين الا ما كانش شي واحد الارضيه ديال التكوين المستمر اون بلاتفورم، كيفاش ممكن انه نقوموا بتتبع ديال التكوين وتتبع المستفيدين، وخاصه اننا كنكونوا مطالبين باعداد مؤشرات حول متابعه التكوين. كنت نظمت بعض الندوات، واذا ما كانش مباشره، وبالتالي من بعد كيكونوا لو نومبر دو فيو، واش ممكن انه هاد لو نومبر دو فيو كنعتبروهم كمستفيدين؟ ما كنظنش. ولكن شنو هي الطريقه الامثل باش يمكننا نتبعوا المؤشرات الخاصه بالتكوين المستمر، خاصه في تنظيم التكوين عن بعد؟ هذه ما بين الاكراهات اللي كتبان لي حتى هي ممكن تكون كتشكل بعض المعيقات بالنسبه للتنظيم ديال التكوين المستمر. كيف اللي قال قبيله السي مبهل في المداخله ديالو، الظرفيه ديال الكورونا فيروس ظرفيه اللي هي غادي تمر ان شاء الله. نتمنى على الله انه ما تطولش، لانه خلقات واحد المجموعه ديال الاكراهات وضغوط نفسيه بالنسبه للناس، الله يكون في العوان، واقتصاديه ايضا بالنسبه للمواطنين. وكنتمنوا على الله سبحانه وتعالى انه ما تطولش شيء، ولكن كما كان الحال غادي تدوز ان شاء الله، ونتمنى انها تدوز بسلام ويكون الاثر ديالها السلبي ضعيف جدا. ولكن هذه التجربه ديال التكوين المستمر عن بعد هي تجربه اللي غادي نبنيوها للمستقبل، لانها رهينه بالمتطلبات ديال العصر، بالمتطلبات ديال العولمه. الرقمنه ديال الاداره اصبحت ضروره، ماشي اختيار غير هكا مرتبط بظرفيه خاصه، ولكن هو توجه استراتيجي اللي غادي فيه المؤسسات، لا المؤسسات الخاصه ولا المؤسسات العموميه اللي غادي تفرضها التحولات اللي كيعرفها العالم. اذا خاصنا نكونوا مستعدين لها، وايضا نوجدوا لها جميع الوسائل لانجاح التجربه هذه. تكلمنا على بعض التجارب لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العمومي مجال التكوين والتكوين المستمر عن بعد. ممكن اننا باقي ما وصلناش لواحد، انا كنقول بالنسبه لينا حنايا ما وصلناش لواحد النضج باش يمكننا نقيموا التجربه، ولكن على الاقل عندنا واحد الخلاصات. كيف اللي قال السي اسامه قبيله في المداخله ديالو، كاينين قطاعات عموميه بحال وزاره الاقتصاد والماليه واصلاح الاداره اللي هما بداو في هذه التجربه هذه سنوات. اذا قبل من الجائحه وقبل من هذا التحول اللي كيعرفوا العالم، التحول الرقمي، كانت واحد التجربه. ما عرفتش، ما عندناش شي تقييم ديال هذه التجربه، شنو هما الاكراهات ديال هذه التجربه، شنو هما المقترحات اللي ممكن اننا نخرجوا بهم من اجل تطوير التجربه، ومن اجل وضع واحد المنظومه اللي كنت كتستجيب لجميع المتطلبات ديال الانيه والمستقبليه في مجال التكوين ومجال تطوير القدرات. اذا المجال مفتوح للاساتذه الكرام من اجل التدخل في هذه النقطه هذه. مرحبا. ما عرفتش واش انا الكلمه ولا دونك. استاذه باينه، شكرا بحقيقه على هذا الشيء اللي درتي لانه مهم جدا. انا فقط ربما الاكراهات القانونيه ما نتكلمش فيها بزاف، ولكن نتكلم على جزء منها فقط، والاكراهات البيداغوجيه اللي كتهمني اكثر، واللي هي ربما كتهم الجامعه المغربيه بصفه عامه. اذا الاكراه القانوني اللي كاين اللي كيصادفنا اليوم في المغرب، ويكرهنا بحكم عضويتي ايضا في لجنه المعادلات على المستوى الوطني، هو اننا ما كنمنحوش لحد الان المعادله للشهادات التي يعني يكون التعليم فيها عن بعد، لانه كان واحد المنظور تقليدي شيء طبيعي ارتبط بان التعليم عن بعد ما عندوش الخصائص ولا يتمتع بالخصائص والمميزات اللي هي التعليم الحضوري. وربما كانت واحد النظره يعني انذاك وحتى الان هي ما زالت سائده حتى عند الاباء وحتى عند يعني ان التعليم عن بعد هو شبه تعليم، في حين ان التعليم الحقيقي هو
التعليم الحضوري. هذا بالنسبه للتعليم. كذلك التكوين غادي يكون نفس الشيء اذا كان تكوين مستمر. التكوين الحضوري بطبيعه الحال هو اللي كيبقى دائما الافضل لان فيه تفاعل مباشر وفيه ايضا حضور، ولكن ما كيعني شيء بانه في ظل الازمات اليوم احنا مطالبين بتنويع صيغ التكوين المستمر. لكن اليوم ربما اللي ما كنتهبوش له بشكل كبير اولا يعني كجامعات من جهه وكايضا كمؤسسات عموميه وكادارات وقطاعات يعني ديال التكوين، هو انه خصنا نتسائلوا على شنو هي المقاربه البيداغوجيه للتكوين عن بعد. هل التكوين عن بعد هو مجرد تحويل للتكوين الحضوري الى بنفس السياق بنفس الاساليب بنفس كذا؟ وهذا اكراه حقيقي، لانه لا يمكن اطلاقا ان نحول هذا التكوين عن الحضوري الى تكوين عن بعد بنفس الطرق ونفس الاساليب. وبالتالي يجب ان نتساءل عن المحتوى والطريقه والاسلوب ايضا لتوصيل المعلومات وايضا لتوصيل ربما هذا التكوين الى المستفيدين. ملي تحدثت ربما السي اسماعيل، اعتقد السي اسماعيلي على بعض العناصر او بعض المنصات الالكترونيه، فاليوم ماشي غير المنصات. ملي كنتحدثوا على المنصات الالكترونيه وتحدثتي ايضا على موك مثلا، فكنعرفوا ان ما يمكنش ان الموك بصفه عامه يتجاوز 5 ديال الدقائق او 7 ديال الدقائق على الاقصى، اللي كيعطي واحد المعلومات كثيره جدا في حيز زمني قصير. كذلك اليوم التكوين عن بعد خصو يركز على هذه الاستراتيجيه، ان الحصه احنا حتى في طرق يعني اليوم التعليم يعني الجامعي هو ان حتى لا نثقل على الطالب ان الحصه الحضوريه اللي فيها ساعتين خاصها عن بعد ما تتجاوز 45 دقيقه على الاقصى، لان باش تضمن تركيز اكثر وتتبع اكثر من الطالب. بتنويع ايضا العده البيداغوجيه، لانه مطروح يعني ما يمكنش انك دير المحاضره بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب اللي كتقوم به في داخل القسم. خص كيفاش يعني تكون الجذب الطلبه وانتباه الطلبه وتركيز الطلبه اثناء الحصه ويكون تفاعل عن بعد. وهذه اعتقد اليوم احنا كنطوروا برنامج خاص بهذه العمليه في كليه علوم التربيه مع اخصائيين يعني، وكنتسالوا على المقاربه البيداغوجيه، لان كنا في السبق كنتحدثوا على يعني ربما ديداكتيك تدريس المواد او غيرها، ولكن اليوم كنتحدثوا على الديداكتيك تدريس عن بعد، ايضا طرق واساليب التدريس عن بعد، وايضا هي نفسها اللي يمكن تكون بالنسبه للتكوين عن بعد. هذا اكراه اول. اكراه الثاني هو ربما واش كاين يعني مبدا اللي هو مبدا اليوم كبير جدا وكتركز عليه الامم المتحده وخاصه منظمه اليونسكو، اللي هو مرتبط بالتعلم الذاتي، لان التكوين المستمر هو يرتكز على مبدا اساسي هو التعلم الذاتي والتكوين مدى الحياه. بمعنى انه ملي كنحدثوا على لابرونتيساج تو لونغ لا في كنتحدثوا على مبدا اليوم عالمي تنادي به منظمه الامم المتحده لضمان ان البشريه ترتقي الى ما هو افضل، وبالتالي ان ينجزوا. حنا تحدثوا على تجربه اليوم كبيره جدا. انا ربما اتاحت لي فرصه انني ملي مشيت لالمانيا شفت تجربه ديال الجامعات الشعبيه اللي بدات في 1912 يعني 100 سنه واكثر، يعني بعد الحرب العالميه الثانيه مباشره بدات هذه التجربه ديال الجامعات الشعبيه. صحيح انها فيها تعليم حضوري، ولكن فقط هي المبدا الاساسي هو التعلم مدى الحياه. التعلم مدى الحياه هو مفتوح في وجه الموظفين، في وجه الاجراء، في وجه جميع العاملين، حتى العاملين في المعامل المصانع وغيرها، وبالتالي حتى الاشخاص ربما اللي هم بدون عمل. فهذا مبدا اساسي. جامعات كبيره جدا عندها نظام يعني تعليم، عندها برامج متنوعه اللي كتقبل على هذا المبدا الاساسي اللي هو التعلم مدى الحياه. ربما اعتقد هذا اكراه يواجه المنظومه الوظيفيه عندنا ربما في الاداره المغربيه الى اي حد ان عندنا القابليه ديال التعلم مدى الحياه. ربما من تجربتي البسيطه جدا كعميد لكليه وايضا في اطار يعني التفاعل مع الموظفين باستمرار، ما كنلمسوش انه هذه القابليه كاينه موجوده ويعني يمكن نستمروا فيها بشكل كبير يعني. وهذا اعتقد بانه من المعيقات التي ستصادف برامج التكوين التكوين المستمر بصفه عامه والتكوين المستمر عن بعد بصفه خاصه. اذا اعطيت حتى لا اطيل انا لا بد كثيرا، هذه بعض العوائق اللي تبين لانه ممكن نشير لها.
علما بانه باش نختم بهذا ربما انه ما يكونش عندنا وقت اخر للقاء، باش نقول بانه ما تتيحه التكنولوجيا الرقميه اليوم في مجال التكوين والتكوين المستمر هائل جدا، واعتقد ولا يمكن تخيله، لدرجه ان فقط المطلوب اليوم، وهذا نسموه اكراه رابع، هو تكوين الموظفين على قواعد البحث عن المعلومات والموارد الرقميه ودخول هذه المنصات. ربما طرحت اشكال اخر يرتبط بكيف يمكن نتبعوا المنصات الالكترونيه، هي عندها وسائل تتبع دقيقه جدا، سواء تحدثنا على موديل ربما تحدثت عليها زميل العزيز، او ملي كتحدثوا على جوجل اليوم في جوجل ميت وكلاس روم اللي طوروا خاصه الفيرسيون الجديده اللي ظهرت منذ ايام، واللي طورت يعني برامج يعني ما يمكن الا الولوج لها بقواعد خاصه وبنظم خاصه، تيمز كذلك وغيرها من المنصات هذه اللي هي يعني مدفوعه الاجر. وكاين منصات اللي كنعرفوا انها منصات الكترونيه خاصه بالتعليم عن بعد وبالتكوين عن بعد، اللي هي منصات يعني الولوج لها بشكل مجاني. ما تتيحه الوسائل التكنولوجيه اليوم هي يمكن نعتبرها أنا كنوز معرفيه ربما لا تكفي كل حياتنا لاكتشافها، فقط يجب ان نوجه الموظفين والاجراء الى هذه القواعد المطلوبه، لانه المعلومات كثيره جدا في مختلف المجالات، ولكن كيفاش نوصلوا لها الموظف، كيفاش يوصل لها وكيفاش يتعلم البحث فيها وكيفاش يوصل يعني الغايه، ونوفروا عليه ربما سنوات من الاشتغال، لان لا قدرنا، وهذا هو الرهان الحقيقي الذي يجب ان يقوم به التكوين عن بعد، وايصال كيف نبحث عن المعلومه وكيف نصل الى المعلومه وكيف يمكن استثمار المعلومه وكيف بالتالي يمكن استثمار المنصات الالكترونيه التي في الحقيقه تخدم مصلحه تطوير هذه مهاره التعلم الذاتي عند الموظفين بصفه عامه. شكرا استاذ كدائي على المداخله ديالك اللي هي مهمه جدا. بحال اللي قلتي المعلومه موجوده، يسفي دو تابي ان مو كلي وغادي يخرجوا لك المنصات الرقميه العديد من المعلومات، ولكن كيفاش يمكننا نصفيو هذه المعلومات ونختاروا منها الاجود بالنسبه للمتعلم او بالنسبه للموظف او بالنسبه للطالب ولا بالنسبه للطفل. هذه هي الرهان اللي كيواجه المدبرين، وكنظن على انه الجامعه هي الوسيله الحقيقيه، كنظن على انه تساعد في توصيل المعلومه اللي هي في واحد المستوى عالي من الجوده والتحقق من المعلومات على المستوى العلمي على المستوى الاكاديمي، باش يمكن هاد الطلبه هاد الموظفين هاد المستفيدين من المنصات الرقميه يوجدوا واحد السهوله في ايجاد المعلومه. اذا غادي نعطي ايضا الكلمه للاستاذ بومهيل يعطينا تقييم ديالو ديال التجربه اللي مرت منها لمار في مجال التكوين الرقمي. تفضل استاذ بومهيل. شكرا. Alors, du point de vue juridique, la loi n'a pas spécifié le mode de formation, déjà. C'est-à-dire que le mode de formation, c'est-à-dire que la loi, que ce soit le code de travail ou la loi de la fonction publique, a toujours précisé que la formation continue, c'est un droit acquis pour un salarié ou pour un fonctionnaire. Donc, il faut qu'on parte de ce principe-là. Maintenant, il suffit pas d'acquérir une technologie pour dire que on a fait la transformation digitale ou qu'on a fait qu'on arrive à faire une formation à distance ou présentielle, peu importe. C'est pas la technologie qui fait la formation, c'est le contenu. Est-ce qu'on a le contenu adapté à notre support? Si Kidai a bien précisé, a bien souligné ça. C'est pas seulement venir et on va dire présenter un cours ou un séminaire devant une caméra qui va faire qui fait la différence. Non, un contenu c'est le plus important. Dans la formation en continu ou dans le mode de les modes de formation actuellement qui sont préconisés, il y a toujours ce lien qui est le vecteur, c'est l'auto-formation. On s'adresse, contrairement aux universités, l'entreprise s'adresse d'abord à des adultes expérimentés. Nous sommes face à des gens qui ont achevé un parcours académique, qui ont obtenu des certificats, diplômes, donc qui sanctionnent et qui certifient la compétence et qu'ils ont déjà acquis de manière académique et qui sont là dans l'entreprise.
au bout de 10 ans, toute la compétence académique a quasiment disparu. Ce qui reste, c'est la compétence acquise tout au long d'une carrière. Donc, nous sommes sur une compétence acquise et cultivée au sein de l'entreprise. Cette compétence ne peut pas être entretenue sans formation en continu. Et la formation en continu ne peut pas se faire dans un même mode ou dans la même philosophie qu'une formation classique, c'est-à-dire apprenant et maître et élève. Ça n'existe pas. La formation en continu va dans les deux sens. Un senior vers un junior et un junior vers un senior. Ça va dans les deux sens, sinon ça ne peut pas marcher. Deuxième point dans le mode de formation, c'est qu'elle s'appuie sur les cycles courts. C'est fini les cycles très longs de faire une formation de 3 heures ou 4 heures. Ça ne peut pas marcher. Il faut faire des cycles courts concentrés avec des modes qui sont complémentaires. C'est-à-dire avoir une partie à distance, une partie présentielle, une partie en MOOC, une partie qui est en recherche, mais c'est toujours le même principe. C'est des cycles courts en modules complémentaires, catalogue, e-learning, présence intense et court, etc. La formation en continu est, on va dire, est adaptée pour des entreprises comme la nôtre. Nous avons choisi, c'est un choix, ce que je disais au début. Nous n'avons pas subi une situation conjoncturelle de dire, bah tiens, il y a maintenant la Covid-19 qui est là, qui empêche toute formation présentielle et qu'il faut aller vers la formation en continu. Non. Les formations présentielles, pour que ce soit de bonnes formations, en général, ils sont en groupe réduit, c'est-à-dire une dizaine de personnes. Vingtaine au plus. Ce qui est très facile à organiser avec ou sans Covid. C'est-à-dire qu'on peut même maintenant réorganiser des formations en présentiel. Rien ne nous empêche. Mais lorsque nous sommes en réseau, comment va-t-on rapatrier l'ensemble de nos collaborateurs qui existent un peu partout dans le monde et les obliger à faire une formation en même temps, au même lieu? Ça coûte très cher parce qu'il faut rapatrier tout le monde. Ça coûte du temps parce que ça veut dire qu'il y a un arrêt d'activité sur plusieurs zones géographiques, ce qui est une catastrophe dans le cas d'une agence de presse. Et c'est contre-productif. On ne va pas faire voyager quelqu'un pendant 2 jours d'avion pour qu'il vienne faire 2 jours de séminaire. Ça n'a pas de sens. Donc le choix d'aller sur une formation à distance, c'est un choix qui permet à chacun de faire une formation selon son rythme d'abord. S'il est avec son vaisseau horaire, avec ses contraintes professionnelles et ses engagements familiaux, et avec sa capacité d'assimilation, parce qu'il est tout seul face à la machine. Et tout seul face à la machine, ça veut dire quoi? Qu'il est obligé d'aller faire de la recherche. Nous sommes dans le principe de l'auto-formation. Il ne va pas attendre à ce qu'une machine lui délivre tout. Il ne va pas être un simple consommateur d'un bien informationnel ou un bien culturel. C'est un créateur, c'est un chercheur qui a développé ses propres compétences de recherche. C'est notre choix. C'est notre choix et nous avons un bilan qui est très bon. Et ce choix-là que nous sommes en train aujourd'hui d'approfondir, et je remercie Sesmili parce qu'il était notre partenaire depuis le début sur cette aventure magnifique, nous a permis quand même de remporter une reconnaissance internationale. Nous avons un prix qui est le Brandon Hall, nous avons remporté en 2019 pour notre stratégie de formation. Et ça nous réconforte dans notre choix, ça nous réconforte que nous avons fait le bon choix dès le départ, d'être conscient qu'on peut pas on va dire, on peut pas s'arrêter ou se dire s'il n'y a pas la formation présentielle, on peut rien faire. Non, la formation à distance peut se faire. Maintenant, comment? C'est ce qu'il faut réfléchir. Et ce n'est pas seulement la technologie, parce que maintenant, même avec un support aussi simple que le téléphone, on peut accéder à beaucoup de plateformes. Mais c'est le contenu. Qu'est-ce que nous allons livrer comme contenu? Qu'est-ce que nous allons créer comme compétences? Qu'est-ce que nous allons faire de ce profil-là? Quel profil nous allons avoir au bout du cycle? Une de nos plus grandes réalisations a été la suivante.
la MAP, jusqu'à très récemment, n'avait pas le métier de la photo. C'est-à-dire que, en tant que métier ancré dans l'ADN de l'entreprise, ça n'existait pas. Jusqu'à très récemment, la MAP faisait de la dépêche exclusivement. Donc, il n'y a pas d'autres produits. Grâce à la formation, aujourd'hui, nous sommes un éditeur de photos reconnu non seulement sur la place, mais reconnu sur le continent entier et même dans la zone MENA. Et il n'y a qu'à voir notre production photo et voir nos sites, par exemple, nos différents sites ou les différents livres qu'on édite chaque année pour voir l'évolution de la qualité de la photo entre 2014 à aujourd'hui. C'est extraordinaire. Et nous avons réussi ça en partie en faisant appel à la formation distancielle, pas seulement la formation présentielle. Jusqu'à une des, on va dire, des découvertes agréables que nous avons découvert avec la formation distancielle, c'est qu'on s'est dit au début, dans notre stratégie de recrutement, dans notre stratégie de politique de ressources humaines, de capital humain, quel profil donnons-nous à un agencier? Et nous avons défini un profil. Un profil qui est diplômé, avec un diplôme des études supérieures. Donc, il a une connaissance académique de base, une connaissance technique de base qui est là. Un profil qui dispose de soft skills, au moins un peu. Nous sommes certains que lorsque nous rencontrons chaque jour, lorsque nous avons des nouvelles recrues, surtout lorsqu'il s'agit de juniors, les soft skills ne sont pas leurs points forts, mais nous essayons de détecter ceux qui en ont un peu plus que les autres. Et nous cherchons des math skills. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est des compétences qui fait la singularité d'un profil par rapport à un autre. Et à partir de cette, de cette martingale, on essaie de créer un futur manager. Mais quand est-ce qu'on commence à créer ce futur manager? Depuis le premier jour du recrutement. Comment? En mettant un cycle de formation du premier jour. Le premier jour du recrutement commence le premier cycle de formation et qui s'appelle Bienvenue à la MAP. Et c'est un module entier, à peu près de 45 minutes, qui s'est complété par d'autres modules spécifiques aussi à l'agence, en fonction du métier de chacun. Donc, il y a un développement technique qui vient dès le départ. À cette couche de compétences techniques, on ajoute une couche on va dire, comportementale ou managériale ou soft skills. C'est-à-dire qu'on apprend à ce cadre qui vient de rejoindre la MAP, comment demain, dans 3 ans, 4 ans peut-être, devenir un chef de service. Parce que devenir un chef de service, ce n'est pas seulement un appel à candidature, ce n'est pas une procédure administrative, non. Il faut avoir des profils. Nous avons souffert pendant très très longtemps d'avoir des postes de chef de service vacants. C'est pas parce qu'on veut pas, parce qu'il n'y avait pas les profils pour ces postes-là. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec cette politique, nous avons une très belle pépinière de cadres diplômés, bien formés, bien intégrés aussi dans l'entreprise et qui sont les managers et les leaders de demain. Et c'est ça le résultat de cette formation en continu qui démarre dès le premier jour. Mais je reviens toujours à mon point de départ, qui est réfléchi et qui est en lien avec la stratégie de l'entreprise et ses projets. Le projet d'entreprise dans sa globalité. Ce n'est pas une formation à l'emporte-pièce. Bah, tiens, on va faire... Qui veut une formation cette année d'Excel? Bon, on va donner formation Excel. Qui veut une formation de je ne sais quoi d'autre? Bon, on va donner formation sur quelque chose. Non. C'est des cycles entiers qui sont organisés de cette manière-là pour atteindre un objectif. C'est la même chose que n'importe quelle formation, même académique de base. Et il y a une ingénierie pédagogique derrière pour créer un profil à la fin. À la différence que la formation de base part avec, on va dire, une matière brute, qui est l'élève qui démarre par la suite, et l'entreprise démarre avec un produit fini qu'elle est en train de polir et en faire quelque chose de haute valeur ajoutée. Je pense que j'ai trop parlé. Je laisserai la parole à mes amis.
Merci beaucoup, Sibou Mehel, pour ce beau partage de votre expérience. Et je vous félicite pour le prix obtenu. Je n'en doute pas que c'est une belle expérience en matière de stratégie et de formation continue. C'est très intéressant ce que vous avez dit. C'est vrai que la formation, elle démarre à partir du recrutement, à partir du premier jour. Sinon, on peut très bien perdre des compétences qui sont recrutées initialement pour faire carrière dans une entreprise ou dans une administration. Mais si elles ne sont pas accompagnées par la formation, par le mentoring, par le coaching, on risque de les perdre au cours de leur carrière. Je passe la parole à Sismeli pour clôturer ce débat fructueux et intéressant en nous parlant un petit peu de son point de vue sur l'évaluation de l'expérience en matière de formation à distance et peut-être aussi des propositions pour essayer d'améliorer cette expérience. La parole est à vous, M. Sismeli. Merci beaucoup, Madame Baina. Sibou Mehel aussi pour ce que vous venez de partager avec nous. Effectivement, nous, on est partenaires depuis de nombreuses années maintenant et nous avons été très heureux de participer à cette évolution au sein de la MAP, qui aujourd'hui est une de ces entreprises, de ces structures très matures en fait sur la dimension formation à distance. Et c'est pour ça que vraiment je tiens absolument à préciser que au Maroc, depuis 20 ans, il faut le dire, il faut être objectif. On a manqué quelques rendez-vous et on a raté quelques trains. C'est la réalité. Dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'éducation, bien qu'on ait des beaux programmes qui ont été lancés comme GNI, dans le domaine du supérieur aussi, on n'a pas forcément investi là où il fallait investir en termes de contenu. Je souhaiterais vraiment que cette recrudescence de projets à distance ne nous mène pas vers une fausse piste. Effectivement, Monsieur Boumhel le disait bien. Ce n'est pas parce qu'on utilise Zoom ou un outil de ce genre-là qu'on a tout d'un coup basculé dans une logique de transformation digitale et qu'on est déjà dans le Maroc de demain. Non, le Maroc de demain se construit d'abord avec des hommes et des femmes, avec de l'intelligence, avec de la réflexion, avec des contenus qu'on doit concevoir et qui doivent nous ressembler d'ailleurs, et ressembler aux personnes qui vont les suivre par la suite. Donc, on doit bien entendu avoir un bon équilibre entre la technologie, entre ce que nous acquérons de l'étranger, ce que nous mettons en place comme contenu transverse, mais on doit absolument, et c'est vraiment toute la différence, on doit investir dans des contenus. Tout à l'heure, Kedaï a parlé de l'expérience allemande. Évidemment qu'en France, on a aussi une université populaire dans différents pays, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que si on regarde du côté africain, nous sommes en retard quand même. Même là, nous sommes en retard. Vous regardez au Sénégal, la plus grande université du Sénégal est une université virtuelle, l'université virtuelle du Sénégal, qui a démarré il y a bien une dizaine d'années et qui répond à une question. Qu'allons-nous faire de ces bacheliers trop nombreux que nos universités physiques n'arrivent pas à accueillir? Ils se sont lancés, ils ont créé par décret une université virtuelle, ils lui ont donné un statut tout à fait comparable aux deux autres universités. Ils se sont battus avec des difficultés et des problématiques évidemment technologiques, de tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, le Sénégal a une longueur d'avance sur tous les pays africains en termes de compétences et de connaissances sur comment mettre en place un projet d'université virtuelle. Et ils ont créé des centres dans les différentes villes moyennes de sociabilisation des étudiants. Ils font appel aujourd'hui à des experts de la diaspora sénégalaise qui donnent des cours à distance. Et aujourd'hui, le plus grand nombre d'étudiants d'une université sénégalaise, ce sont des gens qui ont des masters en ressources humaines, en droit, etc., de cette UVS qui est citée en exemple. Nous n'avons malheureusement pas réussi à notre niveau à transformer l'essai plusieurs fois. Plusieurs fois, nos universités ont essayé de monter des plateformes, mais ont toujours quelque part plus axé sur la technologie, donné à des enseignants la possibilité d'y stocker des cours et pas forcément être dans une logique de construction de contenu. Donc ça, Madame Baina, je dirais que c'est l'essentiel. C'est de pouvoir réfléchir à transformer l'essai, à pouvoir construire le contenu. Il faudra, vous avez posé une question tout à l'heure sur la partie réglementaire, il faudra bien qu'à un moment donné, ça bouge aussi de ce côté-là.
dans la partie prise en charge ou prise en compte de la formation à distance par l'OFPPT, par exemple. Nous n'y sommes pas encore. Mais tous les pays européens qui aujourd'hui reconnaissent la formation à distance comme un moyen de formation qui est remboursé, n'y sont pas arrivés du jour au lendemain. Il a bien fallu qu'à un moment donné, il y ait à la fois une demande et une offre et qu'ils puissent le faire. Donc c'est le moment peut-être pour les acteurs, que ce soit les bénéficiaires de ces formations, les prestataires de services, les différents intervenants dans le cycle de la formation, de essayer de faire en sorte que cela soit pris en compte par l'OFPPT. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, Rachid le disait bien, nous ne devons pas considérer la formation à distance comme une forme de on va dire de pis-aller ou dans une logique simplement d'essayer de ressembler à la salle. Sinon, on passe à côté de tout ce que peut nous apporter le digital. Mettre une caméra devant un enseignant et essayer de reproduire exactement le même dispositif que dans une salle, ben c'est très bien, ça nous permet quand même d'avoir une continuité de la formation, là où le présentiel n'est pas possible, mais on passe à côté de formats digitaux qui sont exceptionnels. Les jeux sérieux, les logiques pédagogiques interactives, là où nous mène la technologie quand elle embrasse de manière positive et pertinente la pédagogie ou l'andragogie, on arrive à faire des choses qui sont très pertinentes. Et malheureusement, la résistance qu'il y a, c'est une forme de résistance qui touche le secteur de l'éducation de manière générale, comme si ce secteur-là était particulièrement résistant au changement. On devait continuer de former comme on l'a toujours fait depuis plusieurs siècles, c'est-à-dire un enseignant, une salle, un tableau, et que dès qu'on bouge un petit peu, on a l'impression qu'il y a beaucoup de résistance qui se met en place. Donc en fait, j'espère honnêtement que ce fléau qui nous est tombé dessus et qui va bien sûr être passager, on le pense quand même qu'il va être passager, ait un effet accélérateur sur la digitalisation de la formation, mais qui ne nous mène pas vers une fausse piste qu'on pense être la vraie digitalisation alors qu'elle ne l'est pas. Il doit nous pousser vers la réflexion autour de nos contenus, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de cet écosystème autour. Vous savez, quand on a démarré le confinement, alors que ça fait 20 ans qu'on investit dans le numérique au niveau du ministère, en fait, on s'est retourné, on n'avait aucun contenu prêt qui était prêt à être, aucun manuel digital enrichi, aucune forme de contenu qui était simplement disponible pour pouvoir faire face. On a dû se mettre à faire du direct, à improviser, etc., alors que ça fait quand même 20 ans qu'on investit. On a peut-être dû trop investir sur les technologies au lieu d'investir sur les contenus. C'est le même système qui doit se reproduire normalement dans les autres secteurs, que ce soit la formation continue, le secteur privé. Investissons dans les hommes, investissons dans l'accompagnement, investissons dans le contenu local et utilisons la technologie pour faire que tout cela soit cohérent. Et j'espère ne pas avoir pris trop de votre temps. En tout cas, je vous remercie de cette invitation. Je remercie aussi mes confrères, c'est Rachid, c'est Abdeltef, de cette belle opportunité aussi de partager avec eux ces éléments. Merci Sismel, c'est un plaisir de vous entendre sur cette problématique de la formation à distance. Avant de clôturer, j'aimerais juste partager rapidement une petite expérience du département de la jeunesse et sport en matière de formation continue et ce qui peut être les prémices d'une formation à distance. Donc nous avons lancé quelques projets de formation digitale, notamment une formation informatique qu'on est en train de monter, donc qui va bénéficier à une centaine de fonctionnaires en matière de formation bureautique de base, parce que malheureusement, on a un manque dans ce volet-là de formation. Il y a aussi un projet qui est très intéressant et qui vise le développement du leadership féminin et qui rentre dans le cadre de la promotion genre au niveau du département de la jeunesse et sport. Et au fait, ça va consister en l'acquisition d'une plateforme digitale qui va permettre d'offrir à certains cadres femmes ayant du potentiel initialement de bénéficier d'actions de coaching, de mentoring, d'accompagnement afin de développer leur potentiel et leur permettre d'accéder au poste de responsabilité. Donc ça aussi, c'est un projet phare sur lequel nous sommes en train de travailler au niveau du département de la jeunesse et sport. Donc pour clôturer, je remercie les éminents intervenants. كنشكر الأستاذ كدائي اللي كان معنا وكنشكروا على تخصيص هذا الحصة للنقاش موضوع ذو أهمية. كنشكر الأستاذ بومحيل أيضا هو اللي عطانا هذا
الوقت الثمين ديالو، لانه عنده مهام على مستوى ديال ماب ككاتب عام. كنشكروه على هذه المساهمه الفعاله ديالو في النقاش. وايضا الاستاذ سميلي اللي هو شريك وصديق، اشتغلنا معاه في عده مشاريع. كنتمنى على انه هذا المائده المستديره وهذه الندوه ما تكون الا بدايه نقاش مستفيض حول الموضوع، لان مازال كيخص يتفتحوا نقاشات في هذا الموضوع ديال التكوين والتكوين المستمر عن بعد خارج الجائحه ديال كورونا كوفيد. هذا ما فيه حتى شي شك، لانه مساله اللي ولات حتميه كتفرضها العولمه، كتفرضها البرامج المستقبليه ديال الاداره في اطار الرقميه وفي اطار رقمنه البساطير، وكيخص التفكير فيها بواحد الشكل واسع وبشكل استراتيجي، ماشي غير ناخذوا واحد الوسيله ديال التواصل عن بعد ونقولوا راه حنا درنا برامج رقميه. انا متفقه معكم في هذا المجال هذا، وكنتمنى على انه ان شاء الله يكونوا برامج مستقبليه في مجال التكوين سواء حضوريا او عن بعد، لان التكوين كيبقى دائما رافعه اساسيه لتطوير منظومه تدبير الموارد البشريه. اذا شكرا للاساتذه الاجلاء، وما سخيتش بكم صراحه، كان نقاش شكرا جزيلا ممتع. اذا كنضربوا ان شاء الله لقاءات مستقبليه في مواضيع ان شاء الله مختلفه. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا شكرا. سيدتي، مع السلامه. السلام عليكم.